जय जगन्नाथ पिलामाने समस्त को स्वागत। आज वीडियो रे तुम मानकर नवम श्रेणी संस्कृत बहिर सिंह शशक कथा अर्थात सिंह आउ ठेकुआ कहानी एई गल्पटीर प्रश्न उत्तर गुडी आलोचना करनबा एवं तुम मानक परीक्षा ऊपर यदि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जेंति कि लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन एवं ग्रामर गुडी को मध्ये आलोचना करनबा। एक नंबर निज भाषा वाक्य द्वयन वाक्य त्रयण व उत्तर लिखत। निज भाषा रे दुईटी बा तीनटी वाक्य मध्य उत्तर लिखिबा। क भासुरक कथं मृतः भासुरक किपरि मृत्युवरण कला। उत्तर भासुरकर निर्देश क्रमे पाळी अनुଯାयी प्रतिदिन गोटे गोटे पशु तार निकटक आहार रूपे आसुथिले किंतु ठेकुआ जानी करी विलंबरे आसी अन्य गोटे सिंह बाटरे ताकू अटकाई थिबार सूचना देला। क्षुधा जालारे भासुरक ठेकुआर मन भुलाणिया कथारे कुआ निकटक जाई कूप मध्यरे निजर प्रतिबिंब को देखि गर्जन कला। कूप मध्यरु तार गर्जन प्रतिध्वनित होला। मूर्ख भासुरक कूप मध्यरे अन्य एक सिंह अछि बोली भाबी कूप मध्यकू लंफ प्रदान करी मृत्युवरण कला। ख क्रुधः सिंहः शशकं किं वदत्। क्रुधः सिंह अर्थात सिंह रागी जाई शशा को कौन कहला बा ठेकुआ को कौन कहला। उत्तर वन्य प्राणी माने निज निजर पाळी अनुଯାयी यथा समय रे प्रतिदिन भासुरक निकट को आसुथिले किंतु ठेकुआटी सिंहर मृत्यु उपाय चिंता करी करी विलंबरे आसिला। तेणु ठेकुआ ऊपर रागी जाई भासुरक अर्थात सिंह कहला रे अधम ठेकुआ प्रथमतः तू छोट द्वितीय रे डेरी पहुंचलु एही अपराध कारण तोते मारी सकाळ सब मृगकुल को विनाश करिबी। तो पिलाने भासुरक कथा मृत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी है प्रति वर्ष प्राय परीक्षा रे एही क्वेश्चन टी आसे। ग वन्य जंतवः भासुरकाय कीदृशं प्रस्तावं दत्तवन्तः। वन्य जंतवः अर्थात वन्य जंतु माने भासुरक को किपरि प्रस्ताव देले। उत्तर वन्य जंतु माने एकत्र होई भासुरक को कहले हे पशुराज एपरि प्रतिदिन समस्त मृग हत्यार की प्रयोजन जेणु गोटे मृगरे तुमर तृप्ति साधन संभव। आज ठारू आरंभ करी प्रतिदिन जाति क्रम रे गोटे गोटे पशु तुमर आहार पाई पठाइबु। एहा द्वारा बिना कष्ट रे तुमर जीवन यात्रा संपन्न हेबो। आम समस्तंकर विनाश मध्ये हेबो नाही। एही भली प्रस्ताव वन्य प्राणी माने भासुरक निकट रे उपस्थापन कले। घ शशकः विलंबस्य कारण किं वदत्। ठेकुआ बा शशा विलंबर कारण कौन कहला। उत्तर ठेकुआटी विनयर सहित भासुरक सिंह को विलंबर कारण दर्शाई कहितला हे राजन मु छोट जीव बोली जानी जीवगण अन्य चारोटी ठेकुआ सहित मते तुमर खाद्य पाई पठाइथिले किंतु बाटरे अन्य गोटे सिंह निजको एक जंगलर राजा बोली कही ठेकुआ चारोटी को अटकाइला। आपन को चोर बोली गाली देला एवं कहिला आम दुई जनक मध्य जे पराक्रमी हेबो से ही ए बनर राजा हेबो। तो पिलाने ए क्वेश्चन टी मध्ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट अटे हला। तो ए क्वेश्चन मध्ये लॉन्ग क्वेश्चन तुमनको 5 मार्क रे आसीबो। पशुमान प्रस्तावं श्रुत्वा भासुरकः किं आह। पशुमानक प्रस्ताव सुनी भासुरक कौन कहला। उत्तर कौनसी एक बनरे भासुरक नामक सिंह प्रतिदिन अनेक मृग आदि पशु मारी खाउथिला। तेणु से बनर पशु माने मिलित होई प्रतिदिन गोटे गोटे पशु भासुरक निकट को खाद्य पाई पठाइबा को स्थिर कले। भासुरक वन्य पशु मानकर प्रस्ताव सुनी कहिला आपण माने सत कथा कहिसेंती किंतु प्रतिदिन मोर खाद्य निमित्त जदि जणे वन्य प्राणी न आसीबो तेबे निश्चय समस्त को भक्षण करिबी। नेक्स्ट रहिछि 2 नंबर निज भाषा एक पदात्मक अति संक्षिप्त उत्तर लिखत। निज भाषा रे एक पदरे अति संक्षेप रे उत्तर लेख। क भासुरक नित्यं कान व्यापादयति। भासुरक प्रतिदिन केउ मानको हत्या करे। उत्तर
ପଶୁରାଜ ଭାସୁରକ ନାମକ ସିଂହ ପ୍ରତିଦିନ ମୃଗ ଶସକ ଆଦି ବନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବା ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲା, ମାରିକି ଖାଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଖ ଜାତି କ୍ରମଣ କଦାଚିତ କସ୍ୟ ବାରହ ଆଗତ, ଜାତି କ୍ରମରେ କୌଣସି ଦିନ କାହାର ପାଳି ଆସିଲା। ଉତ୍ତର ଏକଦା ଜାତି କ୍ରମରେ ଠେକୁଆର ପାଳି ଆସିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗ ଶସକଃ କୂପ ମଧ୍ୟରେ କି ପଶ୍ୟତ, ହେଲା ଶସକ ବା ଠେକୁଆ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଦେଖିଲା। ଉତ୍ତର ଠେକୁଆଟି ଭାସୁରକର ବଧ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ କୂଅରେ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିଲା। ଘ କିଦୃଶଃ ରିପୁଃ ଦୁଃସାଧ୍ୟଃ, ତ କି ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଠେକୁଆଟି ଭାସୁରକକୁ କହିଲା। ପ୍ରତିଶବ୍ଦେନ କୂପାତ୍ କଃ ସମୁତିତଃ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦେନ ପ୍ରତିଶବ୍ଦରେ କୂଅରୁ କଣ ଶୁଭାଗଲା ବା କଣ ନିଃସୃତ ହେଲା। ଉତ୍ତର ସିଂହ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଶତ୍ରୁ ସିଂହ ବୋଲି ଭାବି ଗର୍ଜନ କରିବାରୁ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବା ଦ୍ୱିଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଚ ଭାସୁରକଃ କଥଂ ସ୍वस्थ ଭବିଷ୍ୟତି, ଭାସୁରକ କିପରି ସ୍वस्थ ହେବ, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ଉତ୍ତର ଭାସୁରକ ପ୍ରାଣୀଟୋପ ସିଂହ ଉପରେ ପକାଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। ଛ ମାର୍ଗେ ଗଚ୍ଛନ୍ତଂ ଶସକଂ ଅପରଃ ସିଂହ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା କିମୁବାଚ, ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଶସାକୁ ବା ଠେକୁଆକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଂହ ଦେଖି କଣ କହିଲା। ଉତ୍ତର ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବତା ସ୍ମରଣ କର ବୋଲି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଠେକୁଆଟିକୁ ଅନ୍ୟ ସିଂହଟି କହିଲା। ଯ ଶସକଃ ସମସ୍ତ ମୃଗେ ପ୍ରେରିତଃ କିଂ ଅକରୋତ୍, ଶସକ ସମସ୍ତ ପଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କଣ କଲା। ତ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଠେକୁଆଟି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଂହର ବଧ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ଗଲା। ଝ କୂପେ ସ୍ୱପ୍ରତିବିମ୍ବଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ଶସକଃ କିଂ ଚିନ୍ତୟତ୍, କୂଅରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବା ପ୍ରତିଛବି ଦେଖି ଠେକୁଆ କଣ ଚିନ୍ତା କଲା। ଉତ୍ତର ଭାସୁରକକୁ କୁପିତ କରାଇ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କୂପରେ ପକାଇବ ବୋଲି କୂପ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ଠେକୁଆଟି ଚିନ୍ତା କଲା। ନିୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବଂ କତି ସ୍ୱାପଦାଃ, ପ୍ରତିଦିନଂ କତି ସ୍ୱାପଦାଃ ଭାସୁରକ ସମୀପଂ ଯାନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଭାସୁରକ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଉତ୍ତର ସମସ୍ତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଭାସୁରକ ସିଂହର ସହମତିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତା ପାଇଁ ବା ତା ନିକଟକୁ ଯାଏ। 3 ନମ୍ବର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରୁତା, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ତ ଏଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି, ହେଲା ଯତସ୍ତବ କସ୍ତେ ତଦନୁ ଶସକାନ୍ନତ୍ର ପ୍ରାତରାହାର ଯଦେବଂ ତଦା ଗଚ୍ଛତୁ, ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା, ତ ଅଲଗା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ, ସନ୍ଧି କରୁତା କିମ୍ବା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରୁତା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର 5 ମାର୍କର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଆସିବ, ହେଲା। ଏଠି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଧି ଦେଇକି ପଡିଥିବ ଆଉ କିଛି ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଇକି ପଡିଥିବ, ବିଚ୍ଛେଦ ଥିଲେ ସନ୍ଧି କରିବ, ସନ୍ଧି ଥିଲେ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଏଗୁଡିକ ଦେଇଛି ସବୁ କଣ ସନ୍ଧି ହେଇକି ଆମେ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଯତସ୍ତବ ଯତଃ ଯୁକ୍ତ ତବ, ତଦନୁ ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନୁ, ପ୍ରାତରାହାର ପ୍ରାତଃ ଯୁକ୍ତ ଆହାରୟ, ତଦା ଗଚ୍ଛତୁ ତଦା ଯୁକ୍ତ ଆଗଚ୍ଛତୁ, ଦୁର୍ଗସ୍ତମ୍ ଅପି ଦୁର୍ଗସ୍ତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କସ୍ତେ କହ ଯୁକ୍ତ ତେ, ଶସକାନ୍ନତ୍ର ଶସକାନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅତ୍ର, ଯଦ୍ୟବଂ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଏବଂ, ସାଧ୍ୟ ଭବତି ସାଧ୍ୟ ହ ଯୁକ୍ତ ଭବତି, ସିଂହନାଦଂ ଅକରୋତ୍ ସିଂହନାଦଂ ଯୁକ୍ତ ଅକରୋତ୍। ହେଲା এই ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡିକ ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ତୁମମାନଙ୍କର 5 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି କଣ ନା ସନ୍ଧି ଗୁରୁତ, ଅର୍ଥାତ ଏଠି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖ ତୃପ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଭବତି ନ ଯୁକ୍ତ ଏକଃ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇକି ଅଛି, ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ସନ୍ଧି କରିବା। ହେଲା ତୃପ୍ତି ହିଁ ଯୁକ୍ତ ଭବତି ତୃପ୍ତି ଭବତି, ତସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରେ ତସ୍ୟ ଅଗ୍ରେ, ସହ ଯୁକ୍ତ ଅହଂ ସ୍ୱହଂ, ତାପରେ ମତ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାନଂ ମତ୍ତାତ୍ମାନଂ, କହ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ କଶ୍ଚିତ୍, ନ ଯୁକ୍ତ ଏକଃ ନୈକଃ, ସକଳାନି ଯୁକ୍ତ ଅପି ସକଳାନ୍ୟପି, ତସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅପରି ତସ୍ୟ ଉପରି, ସର୍ବଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦନଂ ସର୍ବଚ୍ଛେଦନଂ। 5 ନମ୍ବର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦାନାଂ ବିଭକ୍ତି ନାମ ଲିଖତ, ରେଖାଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ପଦ ଗୁଡିକ କେଉଁ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି, ତ ବିଭକ୍ତିର ନାମ ଲେଖିବା। ତ ତେ ବନେ ନିର୍ଭୟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ୍ତି, ବନେ
सप्तमी विभक्ति। ख त्वं बेलाति क्रमेण प्राप्तः त्वं प्रथम विभक्ति। ग समस्ते स्वापदेहि वर्तितव्यम् स्वापदेहि तृतीय विभक्ति। घ दुस्साध्य भवति रिपुः रिपु प्रथम विभक्ति। उ कूप मध्यात् द्विगुणित तरो नादः समुत्थितः कूप मध्यात् पंचमी विभक्ति। 6 नंबर रेखांकित बदन विभक्ति कारण लिखत। तो विभक्ति कारण लिखिबा 5 नंबर। तापर 6 नंबर क स्वामी भवतः शत्रु दुर्गाशय स्वामी संबोधन प्रथम अथ शशकः आह शशकः होछि प्रथम विभक्ति। निषत्तवन मया कर्तव्यं मया होछि अनुक्त कर्तरी तृतीया। मया सह तो एठी सहार्थ तृतीया सह अछि तेणु एठी अनुक्त कर्तरी तृतीया एठी सहार्थ तृतीया। अभिष्ट देवता स्मरत अभिष्ट देवता होछि कर्मणि द्वितीया। वाक्यानि रचयत तबे माने वाक्यानि वाक्य गठन तुमनकर 10 मार्क क्वेश्चन आसीबा हला। 7टी देथिबो 7टी 5टी करिवो 5टी पे प्रत्येक मार्क में जाओ प्रत्येक गोटे गोटे वाक्य गठन करिया पय 2 मार्क टोटल हे जिवो 10 मार्क हला। देखो प्रथमे उपरि बिना क्रमेण सविनय सह यथासुख एगुडीकर वाक्य गठन करिया सविनयकर उपरि वृक्षस्य उपरि बानरः आस्ते बिना परिश्रम बिना विद्या न भवति। तब माने एंती ओडिया रे लिखियो किंतु संस्कृत उच्चारण एई पर लिखिले 2 मार्क तो माने पाइबो। क्रमेण छात्रः क्रमेण विद्यालय गच्छन्ति सह शिक्षकेण सह छात्रः गच्छन्ति एवं त्वमेव मावद तत्र यत्र माता तत्र कन्या सविनयं छात्रः सर्वदा सविनयं वदेत् यथासुखं वयं यथासुखं निवसामः स्मरत द्वयं मातरं स्मरत कर्तव्यं मया एतत् कर्तव्यम्। तापरे 8 नंबर शुद्धं उत्तरं निरूपयत। तो ठीक उत्तर बाछिके कोन करिया लिखिबा। क सिंहस्य नाम किम आसीत् भस्मासुर क्षुद्र बुद्धि भासुर कह चंडरव। तो ठीक उत्तर भासुर क रिपुः पदादि सद्य भवति गृहस्थ दुर्गस्थ ग्रामस्थ गर्भस्थ। तो दुर्गस्थ। ग मूर्ख सिंह कूप मध्ये आत्मन प्रतिबिंबं जलं मध्ये गतं दृष्ट किम करोत् शंखनादं ब्रह्मनादं सिंहनादं धरानादं। तो राइट आंसर शंखनादं। घ कदाचित् जातिक्रमात् कस्य बारः समयत मृगस्य गजस्य शशकस्य ओ केन पंचतंत्रं विरचितं विष्णु शर्मणा हला। विष्णु शर्मा पंचतंत्र रचना करिसंती। तापरे 9 नंबर शून्य स्थानानि पूरयत। तो कोष्ठकात शून्य स्थान कोठरी मध्यरे कोन किछि शब्द अछि सेगुडी को नै कि हमरे शून्य स्थान पूर्ण करिया हला। क प्राण यात्रा डैश बिना भविष्यति। तो एठी अछि देखो क्लेशं हला तुम मानको बहि रे मध्ये अछि क्लेशं बिना भविष्यति। खरे कूप मध्ये डैश प्रतिबिंबं ददर्श कूप मध्ये आत्मनः प्रतिबिंब ददर्शः। व शशकः डैश प्रवाच एठी देखो सविनय अछि तेणु शशकः सविनयं प्रवाच। घ मृग कोपं डैश उपरि क्षिप्त स्वस्थ भवामि एठी हबो तस्य मृग कोपं तस्य उपरि क्षिप्त कोन स्वस्थ भवामि। ओरे च स चौरसिंह प्रविष्टः स्व। तो एठी हबो कोन आ गोटे रहला दुर्गम हला। तो पिला माने प्रश्न उत्तर गुड को बुझी पारले कि नै कमेंट रे निश्चित जणाइबो हला। आउ चैनल में आथिले चैनल को सब्सक्राइब करिवो। आज पे रहउची थैंक यू।